सब खाइबा ये आजर थिला केतेटा में की उन्नुगुटी के इधर चखे दिया टेस्ट कर दिया है तो हळदी पकोलो हळदी सब मैगी रख एमिति में या कलर हल्दी आ देखो अरे हल्दी कहीं इधर से नो रोक दे सेट थाओ ଯାହା ବି ହେନେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ ମାନେ ସମ୍ବାରଟା କରୁଛି ନାଇଁ ଏମିତି ବନେଇନି ଅଣ୍ଡା ପକେଇ तू केमिति बना ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଲି ମାନେ ଆଳୁ ପକେଇକି आलू बुकी ଆଳୁ ପକେଇଲେ ବେଶୀ ହେବ ଭଲ ବି ଲାଗେ ଖାଲି ମାଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ ସୁପ୍ କରିକି ଶୁକୁଲା କରିକି ସବୁ କରିକି ଖାଇଛି ଡବା ଧୋଇବୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଲୁଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି एटी कौन बसे चुली रो बस हमर हेई गला हाँ ହେଇଛି ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ अंडा फ्राइड मैगी वेज मैगी ए हे पड़ी गला लो ये तो ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ठीक तो पूरा पूरी बनाने की है